নির্বাচন প্রচারের ফাঁকে কিন্তু নির্বাচন প্রচার কবি প্রচার যখন কবি নির্দিষ্ট বারে করি অনেক সময় সরাসরি পয়সার কথা হয় না। আর সংবাদ মাধ্যমে এরকম হয়ে গেছে যে এরপর থেকে আমি খবরটা বিভিন্ন তো আমরা তো এখন রিয়াকশন বলে নেই, অ্যাকশন বলে নির্বাচন বলি যে এও বলেছি ওটা বলেছি, আমরা কি মত এভাবে না করে আমরা কি করছি, আমরা কি দাবি করছি, আমরা কোথায় করছি সেটা প্রতিবাদ করতে থাকে। সেটা একটা উদ্দেশ্য। দুই হচ্ছে এই ধরনের যে গানটির মতো জায়গায় যারা সংবাদ মাধ্যমের সাথে যুক্ত আছে তাদের সংবাদ সংগ্রহকেও নানা রকমের সমস্যা আনন্দ আদান প্রদান হয়ে যাচ্ছে বিষয়। আজকে সকাল থেকে আপনি নানান জায়গায় ছিলেন, বেশ কয়েকদিন ঘুরছেন। তো এই নতুন কেন্দ্র আপনার কাছে চণ্ডীতলা বিধানসভা এর আগে এখান থেকে কোনোদিন লাগায়নি, এখানটা কেমন মনে হচ্ছে পরিস্থিতি, রাজনৈতিক পরিস্থিতি কেমন হচ্ছে গোটা রাজ্যতেই আমার কেন্দ্র আর ওটা কোনো একটা এলাকা বাড়তে হয়ে যাবো এবং কাউকে একজনকে দাঁড়াতে হয়। এখানে যারা আমাদের কর্মীরা তারা সবাই মিলে লড়াই করছে, তার সঙ্গে আমি প্রাপ্তি হিসেবে যোগ দিয়েছি। আমি প্রাপ্তি নাও তাদের সাথে লড়াইটা হচ্ছে দরকার। আর আমি প্রাপ্তি আমাকে যারা কর্মীরা বলছে তাদের কেউ আরো হয়তো বুঝতে পারবে যে আরো বেশি জোরদার হচ্ছে লড়াইটা এবং মনের জোর যেমন হয়েছে তখন অনেক নতুন অংশের মানুষ এই নির্বাচনে যুক্ত হয়েছে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে বলি না, আশেপাশে সমস্ত কেন্দ্র অন্যান্য জেলা তাই ওটা রাজ্যের জিনিসকে আমার এখানে দাঁড়ানোই প্রশ্ন করেছে অনেকে বিরোধীরা। বহিরাগত বলে একটা প্রশ্ন, অন্য কোনো প্রশ্ন নেই বলে এগুলো পরে এই বহিরাগত শব্দটাই সম্পর্কে বোঝা উচিত যে আমাদের সংবিধানে এরকম কোনো কথা লেখা নেই, তাই পরিযায়ী আছে এবং সেটা কেন্দ্র সরকারের দায়িত্ব। একটা রাজ্যের মানুষ যখন অন্য রাজ্যে যায়, বিজেপি তৃণমূলের প্রার্থীরা কোথাও যায়, একটা রাজ্য থেকে একটা রাজ্যে যখন যায় তখন তাদেরকে বলা হয় ইন্টারনাল মাইগ্রেশন। কিন্তু আমরা করোনার সময় দেখেছি পরিযায়ী বিরুদ্ধে সমস্যা, এটা কেন্দ্র সরকারের এখতিয়ার। আবার অন্যদিকে যখন এই আরএসএস গত 3 বছর ধরে বলেছে যারা পূর্ববঙ্গ থেকে মানুষ এসছেন তাদেরকে বহিরাগত বলেছে, তাদেরকে অনুপ্রবেশকারী বলেছে, তাদেরকে ইলিগাল মাইগ্রেন্ট বলেছে, তাদেরকে পেটকা বলেছে, হয় তারা মানুষ যখন ভাগ করে জাত পাত ধর্ম বর্ণের নাম করে সেগুলি আরো নানান কৌশলের ভাগ করে। সেজন্য আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মানুষ যখন মহারাষ্ট্রে যাবে তাদেরকে বহিরাগত বলে, বাংলার মানুষ যখন আসামে যায় তাদেরকে বহিরাগত বলে, উত্তর ভারতের লোকে যখন দক্ষিণ ভারতে যায় তখন তাদেরকে বহিরাগত বলে। এটা হচ্ছে দক্ষিণপন্থী জায়গায়। আমার খারাপ লাগে এটা এবারে বিজেপির থেকে তৃণমূল আরো বেশি ব্যবহার করছে। বিজেপি ব্যবহার করে যখন সিএ এনআরসি এনসিআর বিরুদ্ধে কোনো দেশব্যাপী লড়াই করছি আমরা, তখন আমি আসামে গেছি, শিলচরে গিয়েছি, করিমগঞ্জে গিয়েছি, তখন ওখানে আরএসএস বলেছে বহিরাগত, কিন্তু বাংলাদেশে গেছি। আবার এখানে দেখছি প্রথম থেকে করা হলো যে অন্য রাজ্যের নেতারা বিজেপি যাচ্ছে, ওরা কি করবে? ওদের যে রাজ্যে কোনো নেতা নেই, সংগঠনও নেই, ওরা তৃণমূল থেকে যা পুজো বাড়ি নিয়েছে, দিয়ে নিয়েছে, টলিউড থেকে নিয়েছে, বলিউড থেকে ওটা পায়নি, তো এখন তাইকে বলছে বহিরাগত। অথচ এই মমতা ব্যানার্জি যখন বাজপেয়ীকে মালপো খাইছিলেন সে কি সমাগত ছিল? সেও তো বিরোধী হলো না। তাহলে কাকে বহিরাগত হলে কাকে পারে না? একজন সাধারণ মানুষকে এভাবে তকমা দেওয়া হয়। যখন মমতা ব্যানার্জি মুকেশ আম্বানির কাছে যান তখন তিনি কিন্তু মহারাষ্ট্রে কিন্তু বহিরাগত নন। এইভাবে আমাদের রাজ্যে যখন মোদী গোব্যাক বলা হয়েছিল এনআরসির সময়, গোটা রাজ্য বলছিল, তখন মমতা ব্যানার্জি রাজভবনে দেখা করেছিলেন। আমি কাউকে বহিরাগত বলছি না। এটা মেক্সিয়ান যারা আসে আমেরিকায় তাদেরকে আমেরিকার দক্ষিণপন্থীরা যারা রেসিস্ট, যারা জাতিগত বিদ্বেষ ছড়ায় তারা বলে বহিরাগত। ইউরোপে যারা আফ্রিকা থেকে আসে, এই এশিয়া থেকে যায় তাদেরকে বলা হয় বহিরাগত। লন্ডনে যারা আমাদের সাউথ এশিয়ান দক্ষিণ এশিয়া থাকে, এখানে আমরা ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তান বলি, এদের সবাইকে বহিরাগত বলা হয়। এটা হচ্ছে দক্ষিণ পন্থাদের কথা। একসঙ্গে সোনিয়া গান্ধীকে বলা হয়েছিল বিদেশি, বলা হয়নি। এটা কেন বলে? এটা হচ্ছে এটাকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এটা হচ্ছে জেনোফোবিয়া, যা কিছু বাইরের সে সম্পর্কে একটা ভয় বা ভীতি সঞ্চার করে। কিন্তু এই নির্বাচনে যখন অংশগ্রহণ করা হয় এটা জনপ্রতিনিধিত্ব আইন অনুযায়ী হয়। এদেশের যে কোনো নাগরিক যে কোনো জায়গায় দাঁড়াতে পারে তার কি ভোটার লিস্টের নাম। নরেন্দ্র মোদী যদি আহমেদাবাদ থেকে গিয়ে, গুজরাট থেকে গিয়ে আর বেনারসে লড়াই করেন, তারপরে গঙ্গা মাইয়া হমে বুলাইয়ে, তাহলে ঠিক হয়ে গেল।
মমতা ব্যানার্জি যদি কালীঘাট থেকে নন্দীগ্রামে গিয়ে দাঁড়ান তাহলে তিনি কি, যদি আমি যদি রাজপুর দেশে দাঁড়াই, কলকাতা শহর গড়ে উঠেছে তখন আশেপাশের জেলা আশেপাশের রাজ্যের সব মানুষ এখানে এসে কসমোপলিটন কালচার তৈরি হয়। আর এই কসমোপলিটন যেটা মেট্রোপলিটন ডিস্ট্রিক্ট কলকাতা, সেটা হচ্ছে ডানকুনি থেকে উলুবেড়িয়া, হরিপট থেকে কল্যাণী, এই সবটা মিলিয়ে হচ্ছে কলকাতা মেট্রোপলিটন ডিস্ট্রিক্ট, কিন্তু কলকাতা পুরসভা এলাকা নয়। এই শহরটা গড়ে তুলেছে যারা, তারা হচ্ছে সব সময় বিভিন্ন জায়গা থেকে এসছে, বিভিন্ন পেশার লোকেরা। আবার কলকাতা এত দামি দামি জায়গা হয়ে গেছে যে সেখানে মধ্যবিত্ত লোক থাকতে পারে না। তখন যারা যে এখানে কলকাতার চারপাশে মফস্বলে আরবানাইজেশন হয়েছে, এই ডানকুনির চারপাশে যেমন আমাদের দেখবে, কলকাতার মফস্বলের জন্য ডানকুনি গড়ে উঠেছে এবং ক্রমাগত জনবসতি গড়ে ওঠে, যাদেরকে দেশ চালাতে হয়, রাজ্য চালাতে হয়, কারখানা চালাতে হয়, রেল চালাতে হয়, গাড়ি চালাতে হয়, আমাদের হোটেলগুলো চালাতে হয়, অফিসগুলো চালাতে হয়। তাদের খুব বড় শহরগুলো এমন খরচ তাদের আয়ের তুলনায় বেশি, সুতরাং তারা সেখানে থাকতে পারে না। কারণ তাদেরকে যেখান থেকে লোকাল ট্রেন যাতায়াত করে, যেখান থেকে বাসে চলে গেছে, তারা সেখানে গিয়ে বাসস্থান খুঁজে নেয়, একটি জমি কিনে নিয়ে হোক, সেখানে তারা ঘর বাড়ি করে। আপনি চণ্ডীতলা কেন্দ্রটা বাঁচলেন কেন? আরো তো অন্যান্য কেন্দ্র ছিল। ভাবলাম এটা তো বেশতলা নয়, আমি ন্যাড়াও নয়। কথা আছে ন্যাড়া বেশতলা একবার যায়, বারবার যায় না। কিন্তু আমাকে চণ্ডীতলা কিছু করে বারো, কিন্তু এখানে যখন ছাত্র যুব আন্দোলন করেছি তখন থেকে আসছে। আবার কলকাতায় আমাদের মতো লোকেদের বসতি করে উঠেছে এই হাওড়া হুগলি উত্তর দক্ষিণ মেদিনীপুর থেকে, তারা কি ওখানে বসতি করে। তাহলে এখানকার লোক যখন কলকাতায় যায়, সে যখন বহিরাগত নয়, কলকাতা থেকে এখান দেশ মতো যাবে নয়। এদের কাছে কোনো অন্যদেরকে আমরা কি বলছি, চাইতো তোলাবাজ, ঘুষখোর, চিটফাটের টাকা চুরি করেছে বা দাঙ্গা হাঙ্গামা করাচ্ছে, কিন্তু আমার সম্বন্ধে বলতে পারছে না সেরকম। সেটা একটা তকমা লাগাতে হবে, একটা উপাধি দিতে হবে। ওরা তবের মোহাম্মদ সেলিম বলে চলতো, সেটাও বলে না। অনেকে আমাকে সেলিম দা বলে, কিন্তু আমাকে কেউ কোনো বহিরাগত বলে না। আচ্ছা, আমি কি রায়গঞ্জে দাঁড়িয়েছিলাম, তো রায়গঞ্জে এই তৃণমূল বিজেপি এই কথাটাই বলেছিল আমার সঙ্গে, তো ওখানে মুসলিম বাড়িতে করেছিলেন। আবার প্রিয়ঞ্জন দাস মিশ্র দক্ষিণ কলকাতা থেকে এমপি হয়েছিল, হাওড়া থেকে এমপি হয়েছিল। এইগুলো নতুন সংস্কৃতি তারা করছে এবং যারা দেবু বলল, তাহলে অন্য জায়গায় দাঁড়িয়ে যে তারা কারা, কে ঘরের লোক, আমি তোমার নামে বলতে চাই না। তার পাশাপাশি তৃণমূল অভিযোগ করছে আপনি একটা বিশেষ সম্প্রদায়ের ভোটে ভাগ বসাতে এসেছিলেন। তুই ভাগাভাগি করে দেখি, কিসের ভাগ? যে মমতা যে বলছিলেন, এই একটা জায়গায় দেওয়াল লেখা দেখলাম যে দিদি তুমি যুগ যুগ দিও, নিজেও কেউ আমাকেও দিও, ওটাকে ভাগ বলে। বলছি এখানে আপনি প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে কাকে ভাবছেন? এখন মাঠে নামেই নামতে তখন আমি তো মাঠে একই ময়দানে আছে, বাকি যখন গাড়ি থেকে রাস্তায় নামো তারপর দেখবে। জনপ্রিয় অভিনেতা কিন্তু প্রভাব ফেলে ভোটারদের ক্ষেত্রে। এই যে তোমাদের বিশেষণ লাগিয়ে দেওয়া যাবে, বাজারে দাম থাকে না, তার কারণ জনপ্রিয় করতে হয়। আমি তো এখানে যাওয়ার আগে তার নাম জানতাম, তুমি জানতে? बोल रहे हैं कि चंडीगढ़ विधानसभा में आप कैंडिडेट हैं और 4 दिन से ही आप लगातार प्रचार रैली कर रहे हैं, इधर का वोटर्स का क्या खेल देखिए आप, मतलब क्या लगता है? यहाँ के जो निर्वाचक मंडली है उनकी यह अभिलाषा थी, उनकी इच्छा थी कि यहाँ पिछले 10 साल से जो जनप्रतिनिधि हुए हैं, तो यहाँ की जनता की जो समस्याएं हैं, खास करके यातायात के बारे में, अस्पताल के बारे में, ग्रामीण हेल्थ सेंटर है और उसके बारे में, या यहाँ जो सरस्वती नदी है उसके संचार के बारे में, जो यहाँ का कारोबार है, बिजनेस है, ट्रेड है, कॉमर्स है, बेरोजगार नौजवान का रोजगार का मामला है, शिक्षालय का मामला है, ये सब बहुत कलकत्ता के इतना नजदीक होने के बावजूद भी जो जन सुविधाएं होनी चाहिए एक आधुनिक शहर की वो नहीं है। वाम मोर्चा के समय पर यहाँ पर म्यूनसिपलिटी बड़ी काम हुई है, लेकिन उसके बाद तो इसका जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ। पैनल भी हुआ लेकिन काम में नहीं हुआ। और हमें लोग जानते हैं, जब मैं 39 में खड़ा हुआ राज्य का मंत्री बना था, तो आज आप देखो ये जो परमा आइलैंड का जो फ्लाईओवर देखते हो, एजेसी बोर्ड का फ्लाईओवर देखते हो, खास करके चौक देखते हो, ये तो शहर का किनारा था। उसको जो विकास के मूल केंद्रित है उसके साथ उसको केंद्रित किया गया।
तो लोग ये चाहते हैं, जब मैं उत्तर बंगाल में गया तो डालपुरा फ्लाईओवर नहीं था, बाईपास ब्लॉक में रायगंज में नहीं था, लोग सड़क पर भी 4 घंटा 5 घंटा 18 घंटा 20 घंटा ध्यान में बढ़ते हैं, गांधी में पढ़ते हैं। तो हाँ, लोग जानते हैं कि हमें, मैं विद्यार्थी जीवन से नौजवान संगठन में जब मैं लोगों के बीच में अलग अलग संस्कृति, अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषा के लोगों के बीच में पुलिया बनाता हूँ, ब्रिज बनाता हूँ, बंगाल में कहता है साथों जोड़ता हूँ, तो और भी ज़्यादा अच्छा से गांवपुरियों का दूसरे के साथ जुड़ाव हो, गांवपुरी के साथ गाँव के लोगों का जुड़ाव हो, काम काज कारोबार बढ़े, खेत से बाजार, बाजार से महानगर, महानगर से पूरे विश्व का साथ संपर्क बने, उसके लिए लोग चाहते थे कि हम आए। मैं यहाँ पे पहले आया था बताओ, जब रामपुरी में लेवल क्रॉसिंग था और रेलवे ब्रिज नहीं था, उस वक्त मैं DRD के लीडर था, DRD के लीडर थे, हम लोग यहाँ पे बरसों लड़ाई करें, यहाँ पे दिल्ली तक लड़े, यहाँ के जो सांसद हुआ करते थे वो लड़े, और उसके बाद फिर यहाँ पे ओवर ब्रिज बना। इसी तरह से आप पूछोगे बाम मोर्चा के समय पर कलकत्ता से जुड़ाव सिर्फ बाली ब्रिज और तुम्हारा हावड़ा ब्रिज था अंग्रेज के ज़माने से। 34 साल के बाम मोर्चा के सरकार के बाद आपने सरकार के समय आपने देखा कि विवेकानंद सेतु के साथ विवेका सेतु बनी, विद्यासागर सेतु बनी, हम ब्रिज बनाते। लोग यहाँ ब्रिज तोड़ रहे थे, वो धार्मिक आधार पर लोगों के बीच में भी पुल को तोड़ रहे थे और यातायात के संपर्क को भी तोड़ रहे थे। हम उसका पुनर्निर्माण करने आए हैं, उसके विकास के लिए। वोटर तो जाके कौन मुक्ति में वोट मांग रहे हैं आप? तो हमारे जो संयुक्त मोर्चा है, वाम मोर्चा है, CPIM है, हमारा जो विश्लेषण है, हमारा जो प्रचार है, हम ये सारा साल प्रचार करते हैं। उसी प्रचार के ये है कि आज लोग तृणमूल को चोर समझ रहे हैं या बीजेपी को तृणमूल का B टीम समझ रहे हैं, तो ये तो हम चुनाव के लिए अलग से प्रचार नहीं करता, होम नहीं प्रचार करता है। हमारे कार्यकर्ता हैं, हर गाँव में है, हर मोहल्ले में, हर बूथ में है, वो प्रचार कर रहे हैं। हम तो सिर्फ हमें लोग के पास ले जा रहे हैं और हम पहुँचने से पहले लोग कह रहे हैं कि आपका के दो आप जीतेंगे, 200% जीतेंगे। आना चाहिए, इससे हमारा कोई कोशिश जारी है और मुझे इसका पूरा विश्वास है कि चंडीगढ़ के लोग अपने अनुभव से और वाम मोर्चा के प्रचार से, संयुक्त मोर्चा के जो पूरे बंगाल में नए वैकल्पिक सरकार बनेगी, उसको तो उसके नेतृत्व को वो चुनेंगे। और इसलिए चंडीगढ़ के लोग ये कहें कि आप दूर से नहीं, आप कलकत्ते के नजदीक से कहीं खड़े हो, ताकि क्षेत्र के भी काम कर सकते और पूरा राज्य का भी काम कर सकते। বলছে আজকে অমিত শাহ বলেছেন যে তোলাবাজির টাকা ভাইবোর কাছে যায়, আমরা ক্ষমতায় এলে সে টাকা ভাইবোর কাছেও যাবে না, তোলাবাজির টাকা কারো কাছে যাবে। উনি মমতা ভাইপোর কথা বলছেন নিশ্চয়ই, কিন্তু মোদী ভাইপোর কথা বলা হচ্ছে যেটা হচ্ছে নিজের ছেলে। আর আগে একটা হিন্দু সিনেমা ছিল তাদের জয় বিজয় এরকম একটা ছিল জুড়ি, এখানে 2 ভাইপোর জুড়ি আছে। এসব যা পাচার হয় কেন্দ্রের হোম মিনিস্টারের লোকজন, হোম মিনিস্ট্রির লোকজন, সিনিয়র অফিসার আর রাজ্যের সিনিয়র অফিসার, তারা এই পলিটিক্যাল সম্পর্ক তৈরি করে দেয়, তার থেকে সেই খাতেই দেশের বিরুদ্ধে পাচার হয়। সুতরাং যে নিজের ভাইপোর কথা বলছে সে অন্যের ভাইপোর কথা যে বলছে সে মোদী ভাইপোর কথা বলতে পারে, তাহলে ন্যায় হবে। আপনার চণ্ডীগড়ে একটা বনকো আছে, ভাইপো বন্ধুদের বিরুদ্ধে লড়াই। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে আজকে মুখ্যমন্ত্রী একটা সবাই গিয়ে বলেছেন যে প্রথমেই বললাম যে অমিত শাহ বলেছে, মুখ্যমন্ত্রী বলেছে যে বাইরে বেরো, খাঁচার মধ্যে কেন ঢুকে যাচ্ছে? खातर बोल रहे कि तृणमूल बाहर राज्यों से नेतृत्व के लेके प्रचार रोड शो कर रहे हैं। कल चंडीगढ़ में कैलाश विजयवर्गीय भी आए थे, क्या कहेंगे? बीजेपी के पास तो कहाँ, यहाँ बंगाल में संगठन भी नहीं है, नेतृत्व भी नहीं है। वो सब अलग अलग राज्य में कोटा किए हैं, मध्य प्रदेश से इतना हजार को भेजना पड़ेगा, वोटर भी भेजेंगे, वो गुंडे भी भेजेंगे और प्रचारक भी भेज रहे हैं, चाहे वो बिहार से हो, चाहे उड़ीसा से हो, चाहे झारखंड से हो, चाहे आसाम से हो। अब तो चलिए यहाँ पे आप देखें, सही मानों में आप अगर वो वीडियो देखें तो उसमें चंडीगढ़ से या कानपुर से कितने लोग थे, कौन है? बल्कि जो बीजेपी के प्रतिष्ठित नेता हैं यहाँ पे वो नहीं थे, जो तृणमूल से जो बीजेपी में गए थे वो नहीं थे, जो ऊपर से उड़ के आए और जुड़ गए वो थे, वो भी संख्या में कम थे। लेकिन तृणमूल का हालत है वो तो भाजपा का हालत है। तृणमूल जो बहिरागत तो कह रहे थे, वो भी आजकल वो कहते देखो हमको तेजस्वी यादव, हमको जसवंत सिन्हा, हमको शरद पवार, ये सब सर्टिफिकेट दिए हैं।
अरे चुनाव में पंजाब के लोगों का सर्टिफिकेट चाहिए, वो बाहर से जब ममता बनर्जी नकली सर्टिफिकेट नहीं थी ना, इन जॉर्जिया यूनिवर्सिटी से बाहर से सर्टिफिकेट आ गया पूरी से। अगर आपका सरकार हम मतलब पावर में आते हैं तो आप लोग क्या क्या डेवलपमेंट करेंगे? सरकार हमारा नहीं होगा, सरकार हमारा नहीं, सरकार आपका नहीं, सरकार जनता की होती है। और जनता इस बार एक साथ इकट्ठा हुए हैं जो संयुक्त मोर्चा के नाम पर, जिसमें हम वाम मोर्चा भी है, कांग्रेस भी है और ISF भी है। और हमने वहाँ पे अपने हमारा कल चुनाव का जो मैनिफेस्टो है वो कल प्रकाश किए हैं। इसमें समाज के हर क्षेत्र के लोग, हर वर्ग के लोगों के बारे में कहा गया है। ये सबसे बड़ा सवाल है बेरोजगारी का, उद्योगीकरण होगा, बेरोजगारों को नौकरी मिलेगा। हर साल ये SST, PST, मदरसा सर्टिफिकेट का एग्जाम, प्राइमरी में से लेकर के विश्वविद्यालय तक वहाँ पे शिक्षित जो बेकार हैं उनका नियोजन होगा, जो कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा। शिक्षालय की स्थिति अच्छा बनेगा। जो प्राइवेट स्कूल है उस इलाके का, वहाँ के जो सरकारी स्कूल है या सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल है, उसका मान जो है, स्तर जो है वो प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा अच्छा बनाया जाएगा। उस तरह से पीने का पानी का सवाल हो या पर्यावरण का सवाल हो। इसी तरह से महिलाओं का जो है सही ढंग से उनका जो सुरक्षा का सवाल है, उसका समानाधिकार का सवाल है, वो जैसा दिया जाएगा उसका अल्पसंख्यक, आदिवासी, जनजाति, जो दलित है उनका भी मर्यादा स्थापन होगा। सबका अलग अलग अपना भाषा, अपना संस्कृति, उसका विकास के लिए काम करेंगे और शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में ज़्यादा बल दिया जाएगा।